الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فربي يسر ولا تعسر ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan yang ke-6 di pembelajaran kitab Rusulullah jilid kedua. Hari ini kita masih berlatih pelajaran yang ke-6 ad-darsus sadis. Kemarin selesai latihan adat murakkab dari 11 hingga 19. Juga adat uqud puluhan, ishrun sampai tis'un. Hari ini kita masuk latihan kata sifat dengan akhiran alif dan nun seperti di Durusulullah jilid 1. Ini asalkan mungkin masih ingat, dibaca di layar DL1 Iqra. Iqra, bacalah. Kaslan, Malas, kaslan. malas, Ada akhiran alif dan nun. nun. Sifat ini ya. Naam. Sifat dengan akhiran alif dan nun, dan dia termasuk mamnu Anu minas sarf. minas sarf, termasuk isim, kata benda, isim yang tidak ditanwin akhirannya, tidak boleh tanwin. Alasannya dia sifat dan dengan akhiran alif Dan nun. dan nun. Untuk muzakkar apa muannas? Di sini Mu'annas. betul muannas. Kaslan. Kaslan Oh, mudakkar. muzakkar. Kemudian jau'an, Jau'an. lapar. Jau'anu lapar. Hmm. Alkosyanu. Apa artinya? Kenyang ya? Aksan haus, Oh, dahaga. Alkosyanu. Kalau kenyang, syaba'an. Syaba'an. Qotbanu, marah. Marah. Mal'anu. Penuh. Oh, penuh. Penuh. Naam. Ulangi kaslan. Kaslanu, lapar. Malas. Malas. Jau'anu, lapar. Nah. Alkosyanu, kenyang. Haus. Tidak ada kenyang. Tidak ada kenyang. Naam. Alkosyanu, haus. Gotbanu, marah. Mal'anu, penuh. Nah, ini bentuk sifat dengan akhiran alif dan nun. Paham? Untuk muzakkar ya. Naam. Muzakkar. Sifat termasuk isim bukan fiil. Kata sifat malas akhiran alif dan nun untuk muzakkar. Contohnya ana jau'anu. Saya lapar. Jumlahnya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ana dhamirun munfasil wa huwa mubtada. Lebih rinci, ana dhamirun Ana dhamirun munfasilun. munfasilun mabniun ya Ustaz. Betul. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun Fi mahalli raf'in mubtada. Nah, gitu. Jau'anu. Jau'anu khabarun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Sahih. Isnan.
Ihna, anta jau'anu, Oh, apakah anta. kamu Hmm. Apakah kamu? apakah kamu lapar? Hmm. Anta tuh. Muzakkar kan? Nam, Anta juga domir domir munfasil, mabniyun mansub, mabniun alal fathi, fi mahal hali rafa'in mubtada. jawab khabarnya. Nam, Ya kan? jau'anu, kabar. La. La, ana atosyanu. Tidak, Hmm. saya kenyang. Bukan kenyang. Saya haus. Hmm. Kamu asalkan kenyang ini. Kurang fokus Ustaz Afan. Ini kenyang. Nah, Syaba'an. syaba'an. Ini baru kenyang. Yusuf syaba'an. Nah, atosyanu haus, haus. Atsyan aus. La, ana atsyan. Tidak, saya haus. La, ana atosyanu. Tidak, saya haus. Salasa. Limadal mudarrisu ghadbanul yauma? Hmm. Kenapa Mengapa? itu marah hari ini? Nah, muzakkar kan? Mudarris. Nah, nah. Arba'ah. Al-kubu mal'anu. Hmm. Al-kubu. Gelas. Oh, gelas. Gelas. Gelas itu penuh. Gelas itu penuh. Ini sekali lagi kaslan, jau'an, atsyan, ghadban, mal'an termasuk isim dia ya. Nah, Isim. Isim yang mengandung sifat, kata sifat nah. dengan cirinya akhiran alif, Dan nun. alif dan nun. Anu, anu, anu. Nggak boleh tanwin tapi mamnu minas saraf. Nah, Ya, mamnu minas saraf. Sifat untuk jenis muzakkar. muzakkar. Baca ulang nomor satu tanpa diartikan. Ana jawaan. Hmm. Isnan, anta jawanu. La, ana qatosyanu. Nah, Salasa, limadzal mudarrisu ghadbanul yauma? hmm. Arba'ah, al-kubu mal'anu. Nah, sekarang kita bahas materi yang jenis mu'annas dan jamaknya. Fadhil mu'annasu fa'lan. Mu'annasu, mu'annasu fa'lanu wa jam'uhu. Bentuk mu'annas. Bentuk, bentuk mu'annas dari fa'lanu dan bentuk jamaknya. Hmm. Kalau tadi kan yang Ummu Asaka baca tuh dia Muzakkar. muzakkar. Ini Nah, kaslan, kaslanu wazannya fa'lanu. fa'lanu untuk muzakkar. Nah, sekarang mu'annasnya yang kita bahas. Nah, Ya. Lagi mu'annasu fa'lan. mu'annasu fa'lanu wa jam'uhu. Hmm. Bentuk mu'annas dari fa'lanu dan bentuk jamaknya. Hmm. Biasanya dalam bahasa Arab muzakkar mu'annas tuh bentuknya beda kan? Nah, Seperti domir huwa muzakkar, hiya mu'annas, anta muzakkar, anti mu'annas. Begitu pun ini. Contoh yang muzakkarnya wazannya fa'lanu, alanu, mu'annasnya mu'annasnya fa'la, fa'la tuh beda. Ada alif apa tuh Om? Fa'la alif maksurah. maksurah betul. Fa'la untuk menunjukkan sifat mu'annas. Fa'la Nah, ini mu'annasnya. Nah, sekarang jamaknya bisa muzakkar mu'annas. Bentuk jamaknya Om ada oh, dua nah. wazannya. Ini jamaknya Ada dua. Ustaz.
Jamaknya bisa untuk muzakkar muannas. Oh, Itu ada na'am. dua wazan, fi'alun, Fi'alun dan fu'ala. fi'alun dan fu'ala. Keduanya wazan untuk Fa'ala. jamak. Untuk jamak. Jamak ya. Na'am, Ustaz. Muzakkar muannas ada dua, fi'alun dan Fu'ala. fu'ala. Panjang dikit, fu'ala. Fu'ala. Itu baru wazannya, rumusnya Na'am. kan. Na'am, Ustaz. Ini bentuk tunggalnya terbagi dua, muzakkar muannas. Kalau jamak bisa untuk kedua-duanya dipakai. Fi'alun dan fu'ala. Contoh yang bentuk mufrad, muzakkar, hamidun, Hamidun gobban. Hamid marah. ah, Fatimah tuh Fatimah tuh gobba. Fatimah marah. gotbata. Nah, gotba Na'am. ikut wazan, fa, Fa'la. fa'la tuh rumusnya, fa'la, gotba. Gobba. Nah, Na'am. ada alif apa tuh? Alif maksuroh. Maksurah, gotba, gotba. Sekarang jamaknya, at-tullabu, Abdullabu dibobun. para pelajar itu, Para pelajar itu marah. wazannya ghidabun, fi'a, Fi'alun. alun, ghidabun. Beda kan? Na'am. Beda kan? Bisa juga untuk muannas, at-talibatu, At-thalibatu dibobun. Para pelajar para perempuan pelajar, itu marah. ghidabun. Bisa dulunya kan? Na'am. Ghidabun mudzakkar, ghidabun muannas dengan wazannya fi'a, Fi'alun. 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 Hmm. Fi'alun. Memang Na'am. begitu. Kemudian contoh lainnya Yusufu, Yus, Yusufu syaba'an. Yusuf kenyang. hmm, itu mudzakkar. Na'am. Syaba'anu, wazannya fa'la, Fa'lanu. fa'lanu. Muannasnya Maryamu syaba'a. Maryam hmm, kenyang. syaba'a, wazannya fa' Fa'la. fa'la gitu. Sekarang jamaknya ar-rijalu, Ar-rijalu shiba'un. hmm, Orang-orang kenyang. laki-laki mudzakkar kan? Ar-rijal, Na'am. shiba, Na'am. wazannya Fi'alun. fi'alun, shiba'un. Bisa untuk muannas juga. Wan nisa'u, Wan nisa'u shiba'un. Para wanita itu kenyang. shiba' ala wazan fi'a. Fi'alun. Contoh berikutnya at-talibu, At-talibu kaslanu. Siswa itu malas. kaslanu wazannya Fa'lanu. fa'lan, muzakkar fa'lan ini Na'am. laki-laki. Sekarang muannasnya At-talibatu kasla. Siswi hmm, itu malas. kasla muannas, mufrad muannas kasla, wazannya Fa'la. fa fa'la. Fa'la. Betul. Sekarang jamak at-tullabu, At-tullabu kusala. Para siswa itu malas. kusala, ada alif maksur juga. Na'am. Kusala. Nah, Kusala. kusala ini kusala wazannya Kusala. fu'ala, kusala. Untuk mu'annas juga bisa. Na'am. At-talibat, At-talibatu kusala.
Para siswi itu malas. Nah, terakhir. Huwa. Huwa sakron. Dia Dia laki-laki. laki-laki mabuk. Muannasnya. Dia sakro. Dia Nah, perempuan mabuk. nah. Jamaknya. Hum sukaro. Mereka laki-laki mabuk. Bisa muannas. Hunna. Hunna sukaro. Mereka perempuan mabuk. Wazannya fu'a. Wa'ala. Fa'ala. Bisa muasakah. Insya Allah, Ustaz. Bentar ya. Anak paus dulu. Ya, muasakah. Nah, Untuk Ustaz. muzakkar. Untuk muzakkar wazannya apa? Tadi Fa'alanu. Mufradnya. fa'lan ya. Mufrad muzakkar fa'lan, muannasnya wazan Fa'la. 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 Untuk jamak ada dua. Ada dua Bisa. wazannya. Bisa untuk Hmm. keduanya, mudzakkar dan muannas, yaitu fi'alun dan fu'ala. Nah, contohnya Hamid sedang marah. Hamidun. Hamidun ghadban. Fatimah tuh. Fatimatu ghadba. At-tullab. At-tullabu ghidabun. At-talibat. At-talibatu ghidabun. Nah, Yusuf kenyang. Yusufu syab'an. Maryam. Maryamu syab'a. Ar-rijal. Ar-rijalu shiba'un. Wan nisa. Wan nisa'u shiba'un. At-talibu. At-talibu kaslan. At-talibatu. At-talibatu kasla. At-tullabu. At-tullabu kusala. At-talibatu. At-talibatu kusala. Huwa sakran. Huwa sakronu. Hiya. Dia sakro. Hum. Hum sukaro. Hunna. Hunna sukaro. Santai syukran. Afan Muasakah. Barakallahu fikum. Wafik barakallah. Materi kita latihannya hari ini muannas fa'lan wa jam'uhu. Muannas sifat fa'lan dan jamaknya. Ummu Zain mungkin latihan ke-14 Om. Nah, Ustaz. Iqra'il misalah summa summa imla'il Imla'il. summa imla'il faragha fi ma yali ala girorihi. Bacalah. Bacalah contoh, Kemudian kemudian isilah kolom kosong berikut isilah kolom kosong berikut dengan dengan pola contohnya. pola contohnya. Kita baca contohnya ya. Nah, Om. Hamidun jaw'anu. Hamid Hamid lap apa? Muannasnya di bawah. mu'annas. Oh, Maryamu jaw'a. Maryam lapar. Jawaan. Nah, jawaan wazannya Jaw'an wazannya fa'lanu. dia sifat kan? Naam. Sifat untuk muzakkar dengan akhiran alif dan Alif dan nun. sifatnya jawaan sifat. Tapi kalau Marwan nama sama juga Marwan. alif dan nun kan? Naam.
Marwanu, dia nama laki-laki kan, Marwan. Sama akhirannya alif dan nun. Hamdan, ya kan? Ini nama, bukan sifat. Hamdan, si Hamdan. Nama laki-laki kan? Nah, Apa lagi? Contoh lain. Sufyan bersama. Wazannya fa'lan. Muannasnya, wazannya apa? muannasnya fa'la. Fa'la. Ada akhiran alif. Alif maksurah. Nggak boleh tanwin juga. Muzakkar muannas tidak boleh tanwin. Mamnu mina, Mamnu minas sorf. alasannya sifat. Ya, kalau sifat dengan akhiran alif dan nun. Kalau muannas sifat dengan akhiran alif Alif maksurah. maksur. Sekarang jamaknya bisa tanwin. At-tullabu, Jamaknya at-tullabu jiya'un. para siswa itu Para siswa itu lapar. pas Lapar. sedang lapar. Bisa muannas, jamak muannas Jamak muannas at- at-talibatu jiya'un. siswi itu. Para siswi itu lapar. Jiaun jamaknya kan? Naam, Maksudnya apa dia? Rumusnya jia. fi'alun. Fi'al. Fi'alun. Fi'alun. Boleh tanwin kalau jamak. Yom. Naam. Sekarang Khalid, Wahid, Wahid, Khalidun, Ghadsyanu. Ad, Ad, Eh, Ad ya? Oh ya. Khalidun, Atsyanu. Khalid, Khalid, haus. Aus, Atsyan, Fa'lan. Muannasnya bebas namanya. Ah, muannasnya Khalid apa ya? Maryam. Maryamu, Maryamu, Atsya. Nah, Maryam sedang haus, Atsya. Atsya. Jamaknya At-tullabu. Ah, jamak muzakkar ya Ustadz? Jamak Jamak muzakkar. mudzakkar dulu. Jamak muzakkar. At-tullabu, at-tullabu, ayatoshun. Iya. Betul. Itoshun. Oh, iya. At-tullabu, ayatoshun. Nah, at-talibat. Jamak muannasnya at-talibatun, at-talibatu, ayatoshun. Sama ya Ustadz? Nah, sama. Bisa untuk mudzakkar dan Oh, nah, muannats. untuk Itosh. muannas. Ayatoshun. Nah, al-banatu itoshun. Oke? Nah, Bisa tuh. Itosh. Wazannya apa? wazannya fi'alun. Fi'al. Fi'alun. Ya kan? Al-aulad itosh tuh. Al-aulad. Anak-anaknya sedang Anak-anaknya sedang haus. itosh. Itosh. Tosh. Wazannya fi'al. Wazannya fi'alun. Isnan. Isnan. Ibrahimu syaba'anu. Ibrahim Ibrahim. Udah kenyang. syaba'anu kenyang. Ibrahim kenyang. Muhammad. Muannasnya Zainabu. Zainabu syab'a. Kemudian udah kenyang. Zainab Kemudian kenyang. jamak ar-rijal. Ar-rijalu fi'alu. Ar-rijalu apa ini? Shi
Si'ah, eh, ar-rijalu, shi, shiba'un. Para laki-laki itu Para laki-laki itu kenyang. yang shiba, atulab shiba Bukan. sama kan? Naam, shiba. Yang penting jamak kan ya. Yang penting jamak. Arijal, atulab, atujar, shiba. Ala wazan fi'a. Fi'alun. Mu'annas Fi'alun. misalnya. Mu'annas Muannasnya apa tadi ya? Atau apa tadi Ustadz yang muzakarnya? al-muzakkar shiba. Iya. At-tali at-talibatu at-talibatu shiba'un sama Ustadz. Sama shibaun. Ya, Nah, at-talibatu shiba'un. Ya kan? at-talibatu shiba'un. Wazannya sama tuh. Mudzakkar mu'annas. Fi'a. Fi'alun. Ya kan? Nah, Alasa. salasa al-mudarrisu ghadbanu. Guru Guru itu itu sedang. marah. Guru itu Oh. sedang marah. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ghadba. Ghadba fa'la. Jamaknya al-mudarrisuna. Al-mudarrisunya. Al-mudarrisuna gidobun. Betul. Ini Om. Gidobun. Ghidabun tuh. Ya Nah, kan? nah, Jamaknya fi'ah. fi'alun. Jamak muannas al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu gidobun. Sama para guru perempuan sedang marah. Ya kan? Nah, Fi'alun. 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 Nah, sekarang agak beda dikit nih. Yusuf. Yusufu kaslanu. Yusuf malas. Muannasnya. Muannasnya Sebenarnya. su'adu kasla. Saya su'adu kasna. Su'ad malas. Malas. Ini Om. Yusuf kaslan. Muannasnya Khadijah tuh kasla. Ya kan? Nah, Sekarang jamaknya. Misalnya jamaknya apa? apa ya Ustaz? Jamak muzakkar. Misalnya Al-mudar atulabu. Ini atau at-tullabu. ya, At-tullabu betul. atulabu kusala. Kusana. Oh, At-talibatu. atulabu kusala. Hmm, At-talibatu kusala. Kusana. Sama tuh muzakkar muannas. Ini Om. At-tullabu kusala. Nah, At-talibatu kusala juga. Wazannya fu'a. wazannya fu'ala. Hmm. Kalau tadi fi'al, ghidabun fi'alun, ya kan? Nah, Ya. Baca ulang tanpa dihentikan. Dari nomor 1, Khalid, Khalidun Atoshanu. muannas, Anas Zainabu Atosha. jamak muzakkar, Jamak muzakkar At-tullabu Itoshun. jamak muannas, Jamak muannas At-talibatu Itoshun. Senan, Dan Ibrahimu Syaba'anu. muannas, Muannasnya Khadijatu Syaba'a. jamak muzakkar, Jamak muzakkar At-tullabu
Shiba'un. Jamak muannas At-talibatu shiba'un. thalatha. Al-mudarrisu ghadbanu. Mufrad muannas Al-mudarrisatu ghadba. jamak muzakkar Jamak. Al-mudarrisuna ghidabun. jamak muannas Al-mudarrisatu ghidabun. Berikutnya arba'ah Yusufu kaslanu. mufrad muannas Ru'adu kasla. jamak muzakkarnya At-tullabu husala. Husala. besar. Jamak At-talibatu husala. ini jumlahnya jumlah apa Om? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Seperti Maryam, Maryamu jau'a. Maryam mubtada'un. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jau'a Jaw'a khabarun marfu'un marfu'un khabarun marfu' wa alam wa alamatu raf'ihi dhammat dhammatun muqaddarah li'annahu li'annahu isim maksur. domahnya tak nampak ya. Nah, Tidak seperti jau'anu, domahnya nampak jau'anu. Nu. Kalau jau'a mana domahnya? domah muqaddarah Alasannya li'annahu isim maksur. maksur. Betul. Syukran. Afwan Ustaz. Zain. Putus cinta langsung. Wahid. Cinta hadirah. Hadirah Ustaz. Nomor satu. Khalidun atau Syanu. Mufrad muannas. Fatimatu atau Syanu. Atau Fatimah itu apa? Atsya, betul. Jamak muzakkar. At-tullabu qitashun. Jamak muannas. At-talibatu qitashun. Isnan. Ibrahim. Ibrahimu syab'an. Zainabu syab'a. Jamak muzakkar. Ar-rijalu shiba'un. Bagus. Jamak muannas. Wan nisa'u shiba'un. Salasa. Yusufu kaslanu. Mufrad muannas. Khadijatu kasla. Jamak muzakkar. At-tullabu usala. Jamak muannas. At-talibatu usala. Ini jumlah apa? Tercinta? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Hamidun jau'an. Hamid sebagai Hamid sebagai mubtada marfu'un terus bidhammah marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala ala akhir. jau'anu Jaw'anu khabar marfu'un bidhammah jau'an marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih.
Sahih. Dhammahnya zahira kan? Kalau jau'a dhammahnya Mustatir. bukan mustatir, Muqaddar. muqaddar. Li'annahu ismun Li'annahu ismul ismun apa? Isim apa tuh? isim jamak. Bukan isim jamak nih. Isim maksur gitu. Maksur. Apa itu? Maksur. Isim maksur. Isim maksur. Isim mu'rab yang bisa berubah. Ya, Mustatir. Akhirannya berubah alif lazimah. Alif lazimah. Dan huruf sebelumnya berharokat. Berharakat fathah. Contohnya nih al-fata. Al-fatah. Sama dengan jau'a. Jau'a. Al-fata. Sama kan? Nah, Mustatir. Akhirnya ada alif lazimah, alif asli, lazimah asli. Dan sebelum alif lazimah ada huruf yang berharokat Fathah. fathah, ta tuh, ta. Kalau tadi jau'a, ainnya kan fathah kan? Nah, Mustatir. Itu isim apa namanya? Isim maksur. Maksud. Maka dhammahnya muqaddar, Nah, nggak di Mustatir. nggak terlihat lebih banyak saja. Syukran, kita bagus. Apa? Musidqi wahid langsung mufrad mudzakkar. Mustatir. Fadli Om. Wahid. Khalidun. Atosyanu. Hmm. Muannasnya Maryamu Atosyah. Hmm. At-tullabu Iqashun. Nah, Al-banatu Iqashun. nah. Nah, Isnan Ibrahimu Syab'anu. nah. Khadijatu Sab'an. Jamak Jamak al auladu. At-tujjaru At-tujjaru Shiba'un. Muannas. At-tabibatu Shiba'un. Ya. Salasa. Salasah Al-mudarrisatu Al-mudarrisu Ghadbanu. Hmm. Al-mudarrisatu Ghadba. Ulangi, Al-mu eh, ulangi. Nomor 3 apa al tadi? al-mud al-mud mudarrisatu Ghadba. Jamaknya. Al-mudarrisuna Ghidabun. Nah, gitu. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatun Ghidabun. Nah, al-mudarrisatu jangan tanwin. Al-mudarrisatu Ghidabun. Nah, kemudian Yulku Kaslanu. hmm. Fatimatu Kasla. Nah, Al-muhandisuna Kusala. nah, Al-muhandisatu Kusala. tadi tuh. Ya, Om. Nah, Ustaz. Contoh lainnya. Huwa sakranu.
Huwa hiya, sakronu. Iya sakro. hum, Sukaro. hunna. Hunna sukaro. Wazannya Ala. fu'ala. Sama kusala. Sama kan? Nah, Ustaz. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Nah, contohnya tadi Yusuf, Kaslan, Yusufu, Mubtada'un. Yusufu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kaslanu, Aslanu khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. ala kasla, wa alamatu raf'ihi, Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maksur. nah, syukran. Musyidiki, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Mujasmin, Wahid, Khalid. Mujasmin mau coba? Nah, Ustaz, boleh. Fadhali Om. Nomor Eh, 1, Khalidun atau Syanu. Maryamu, Maryamu atau Syah. At-tullabu, At-tullabu. Apa tadi Ustaz? I Fi'alun, Fi'alun, Itosya. Ya gitu Ito, Mas. Shun, Itosya. bisa tanwin, bisa Oh, ditanwin. at-tullabu itosyun. At-talibatu, At-talibatu itosyun. betul. Sekarang Ibrahim. Ibrahim, Ibrahim. Sab'anu. Khadijatu sab'a. At-tullabu eh, siba'u. Siba'un. boleh Shiba'un. tanwin. Nah, At-talibatu. At-talibatu shiba'un. bagus. Salasa, Salasa al-mudarrisu ghadbanu. hmm, Al-mudarrisatu ghadba. bagus. Al-mudarrisuna, Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna ghidaba. Ghidabun. nah, al-mudarrisatu, Al-mudarrisatu ghidabun. nah, arba'ah, Arba'ah Yusufah. Yusufu Kaslanu. hmm. Eh, Fatimatu Kaslah. Kemudian Eh, at-tullabu, At-tullabu Kisalah. fu'ala, fu, Oh, fu'ala kusala. At-talibatu kusala gitu, Ustaz. nah, at-tullabu, kusala, At-tulabu kusala. Eh, hmm. at-tulabu kusala. Hmm. Jamak muannasnya pun sama. At-talibatu kusala. Kusala, Itu fathah ya, kusala gitu, Ustaz ya. kusala fathah kan. Nah, ana pikir dikasih telepon, Ustaz. Nah, ini wazannya Om. Oh iya, nah, Untuk Ustaz. Kusala, nah, nah. Nah, untuk jamak ada fu'ala, ada fi'alun. nah, Kusala berarti ikut wazan ini fu'ala. mu'ala, nah, kusala, nah. Seperti lagi contohnya tuh huwa sakra, Wa sakronu. hiya Hiya sakronu gitu, Ustaz.
dengan alif maksurah. Hiya sakra. Ra. Nah, sakra. Ini sakra. Nah, Ustaz. Hum. Hum sukara. Sama muannas hunna. Hunna sukara. Nah, gitu. Nah, Ustaz. Kalau muzakkar, mufrad muzakkar wazannya apa? Fa'alah. Fa. Eh, Fa'la. fa'lanu. Fa'lanu. Mufrad muannas Fa'la. fa'la. Jamak muzakkar muannas bisa fi'alun. Oh, gitu. Nah, bisa fi'alun, bisa fu'ala. Bisa fu'ala. Gimana cara Betul. bedanya, Ustaz? Kayak yang fi'alun apa yang fu'ala? Biasa mengikuti lisan orang Arab, mereka memakainya menggunakan yang mana yang paling banyak, yang paling sering. Oh, gitu. Nah, Ustaz. Jadi mendengar dari lisan mereka. Seperti at-tullabu. At-tullabu. Hamid kan Godban, Fatimah Godba, at-tullabu. Ghidabah. Nah, betul. Tanwin, ridha, Ghidabun. ridha. Tidak ghadaba. Nah, Atau liba itu juga ghidabun. tidak ghadaba. Nah, kalau kaslan at-talibu kaslanu. Kaslanu. Atau Satu. Kasla. jamaknya at-tullabu Ibu. Kusala. at-talibatu. Kusala. Oh iya, nama Ustaz. Maksudnya yang fu'ala, Fu'ala. bukan kisalun, tapi Berarti kalau kusala. kisalun salah ya, Ustaz? Apa? Kalau pakai yang kisalun berarti salah ya? Enggak jarang didengar gitu. Oh gitu, nah Ustaz. Dalam Al-Qur'an kusala, suka. Nah, La taqrabus salata wa antum sukara. oh gitu, nah Ustaz. Janganlah kamu mendekati salat dalam keadaan sukara, mabuk, ya kan? Nah, Sukara, fu'ala. Misalmu Jasmine, insya Allah Ustaz sedikit-sedikit. tinggal catat aja rumus wazannya. Nah Wazan Ustaz, barakallahu fikum wa Jasmine. barakallahu Ustaz. Waktu ini mungkin Dari Ustaz. Khalid langsung Khalid. Khalidun atashanu. Mm-mm. Maryamu atasha. Sahih. Ar-rijalu itashun. An-nisa'u itashun. Ibrahim. Ibrahimu sab'anu. Maryamu sab'a. Jamak Ar-rijalu shiba'un. An-nisa'u an-nisa'u. shiba'un. Sahih. Thalatha. Salasa al-mudarrisu ghadbanu. Mm. Al-mudarrisatu ghadban. Jamak Ar-rijalu ghidabun. Mm. An-nisa'u ghidabun. sama arba'ah. Yusufu kaslanu. Mm. Maryamu kasla. Sahih. Ar-rijalu kusala. An-nisa'u kusala. Sahih. Ini jumlahnya jumlah Jumlah ismiyah Ustaz. ismiyah. Maryamu jaw'a. Maryam Maryam haus lapar. Jawa lapar. Mar'a mubtada'un. Maryamu mubtada'un marfu'un wa marfu'un wa alamatu rafa'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Mm. Jauh Sahih. jaw'a
Jau'a khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu isim maksur. Syukran. Dr. Dini. Apa Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Ummu Fatimah. Wahid. Wah, bismillah. Khalidun atosanu. Maryamu atosa. Sahih. Ar-rijalun Ulangi. Ar-rijal, jangan tanwin. Ar-rijalu Ada alif Ar-rijal lam dan tanwin. Ar-rijalu atosa fi'alun. It's isatun. Ulangi. Ar-rijal. Ar-rijalu itosun. Itoshun. Betul, Terus Anisa'u itosun. Jangan itoshun. Itoshun. Itosun. Anisa'u itosun. Sahih. Ibrahimu sab'anu. Maryamu sab'a. Jamak. Rijalu siba'un. Nisa'u siba'un. Dengan nisa'u. An-nisa'u. An-nisa'u siba'un. Al-mudarisu gotbanu. Al-mudarisatu gotba. Nah. Al-mudarisuna gidobun. Al-mudarisatu gidobun. Ya. Arba'ah. Yusufu kaslanu. Maryamu kasla. Ar-rijalu usala. An-nisa'u usala. Hilang Ustaz. Maryamu jaw'a. Uraikan. Maryamu mubtada marfu'u wa alamatu rafihi. Marfu'un gitu. Mubtada'un marfu'un. Itu bilang. Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhamatu ala akhirihi. Dhamatun ala akhirihi. Jaw'a. Jaw'a khobar marfu'un dhamatun wa alamatu rafihi khobar wa alamatu rafihi dhahiratu ala akhirihi. Memang dhahirah. Jaw'a dhahirah. Mamnu. Bukan. Jaw'anu. Jaw'a kan tadi muannas. Jaw'a. Maryamu jaw'a. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Muqaddarah. Li'annahu ismun. Apa nih? Ya. Isim apa tuh? Ya masuk. Lihat ini, baca ini. Mufatimah. Ismun maksurun. Isim maksur adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Al-fata jaw'a. Ada alif kan? Ustaz. Nah, domahnya kemana tuh? Nampak nggak ya?
Ay- Jau'a. Oh, nggak ada Ustaz ya. Kalau jau'anu, nu nampak kan domahnya kan? Nu. Ya Ustaz. Ya, Kalau jau'a, domahnya mana? nggak ada Ustaz. Bukan nggak ada, tapi muqad Eh, Muqaddaroh. darah. Jau'a mubtada'un Mubtada'un marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi wa alamatu rafihi dhammatun. domatu Dengan domatu, ya dhammatun dom, domatun muqaddaratun muqaddaratun li'annahu anahu ya ismun ismun maqsur. maksur maksurah. Jangan maksura, isim maksur tadi kan baca, udah dibaca tadi kan. Isim maksur. Ulangi Ustaz, belum bisa tadi. Jau'a mubtada'un. Jau'a muqtadaun Terus marfu'u domatun marfu'u. Tanggung. Marfu'un Wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun domatun muqaddaratun li'annahu maksur. ismun maksur. Maksur. Nah, Mas- diulang-ulangnya 10 diulang kali. lagi. Diulang-ulang sendiri 10 kali. Untuk 10 kali. Ya, 10 kali misalnya di waktu luang. Jau'a mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maksur. Jau'a mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maksur. Jau'a mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun li'annahu ismun maksur. 10 kali diulang sendiri. Nanti lama-lama lancar. Insya Allah Ustaz habis ini lama nanti. Syukran Ustaz. Pengulangan. Syukran. Diulang-ulang aja sendiri. Ada waktu. Naam Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Afik barakallah. Ummu Hasanah. Wahid. Naam Ustaz. Wahid Khalidun Atshanu. Nah. Maryamu Atsha. Nah, Atsha. Terus? Atsha. At-tullabu Itshanun. Itashun. Itashun. At-talibatu Itashun. Itashun. Ibrahimu Syab'anu. Maryamu Syab'a. Jamak. At-tullabu Shiba'un. At-talibatu Shiba'un. Sahih. Yusufu Ghadbanu. Kaslanu itu. Aslan. Al-mudarrisu Ustaz. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu Ghadbanu. Maryamu Ghadba. At-tullabu Ghidabun. At-talibatu Ghidabun. Yusufu Kaslanu. Maryamu Kasla. Jamaknya? At-tullabu Kusala. At-talibatu Kusala. Uraikan Ummu Hasanah. Maryamu Jau'a.
Maryamu mubtada'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jau'a khabarun lil mubtada'i marfu'un wa alamatu rafihi Wa alamatu raf'ihi. wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih li'annahu Dhammatun muqaddaratun 'alal alif. nah Ustaz muqaddaratun alal alifi li'annahu isim maksur. Namanya muqaddar di atas alif. Alif apa tuh, Di sini disebut Alif alif maksur Ustaz. atau alif Lazimah. lazimah. Alif maksud, alif lazimah, alif asli. Lazimah. Al-fata, al-mustafa, al-mustashfa, salwa. Ya kan? Bunyinya Naam. alif, Naam. bukan al-fatayu. Jau'a. Bisa nggak al-jau'ayu? Boleh nggak dibaca jau'ayu? Berat Ustaz, berat. Jau'a'u. Jauh berat Ustaz. Harusnya tetap jau'a. Syukran Ummu Hasanah, barakallahu fiik. Afwan Alhamdulillah. Ustaz. Mukardina Wahid. Fadli Mukardina ada? Hadir Ustaz. Nomor 1 Khalidun Atsyanu Hmm. Maryamu Atsya Jamak. Jama At-Tullabu Fi'alun. Itasun Itoshun. At-Talibatu Itasun Isnan. Ibrahim bentar. Salah. Syab'an. Mukardina masih ada? Keluar ya? Nah. Keluar beliau. Left. Jaringannya mungkin. Muranti. Mungkin. Fadli Hadir Ustaz. Wahid. Khalidun Atsyanu Bagus. Fatimatun Atsya. Nah, dalam perempuan tidak boleh tanwin. Fatimatu Atsa. Nah, Khalidun Aitashun. nah, Fatimatu Atsya. nah. Ibrahimun Sab'anun. Ibrahim tidak boleh tanwin juga. Ibrahimu. Ibrahimu Sab'anun. Nah, Fatimatu Sab'a. jamaknya Ibrahimu jamak. Misalnya at-tullabu. At-tullabu Shiba'un. Bagus. Shiba'un. At-talibatu. At-talibatu
Shiba'un. sama shiba'un. Thalathatun. Al-mudarrisu ghadban. Hmm. Fatimah Angat. ghadba. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ghadba. Jamak muzakkar al-mudarrisuna. Mudarrisu. Al-mudarrisuna. Al-mudarrisuna. Ridon. Ghidha. Ridobun. Ghidabun. Al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu ridobun. Sama Ustaz. Bagus. Sama. Ghidabun. Yusufu. Yusufu kaslanu. Maryam. Maryamu kasla. Kasla. Jamaknya at-tullabu. At-tullabu kasla. Itu ada kusa. Kusala. Kusala. At-talibatu. At-talibatu kusala. Kusala. Uraikan Dibimbing ya Ustaz. Maryamu. Uraikan. Maryam. Maryam Mubtada'un. tadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhahiratun Dhammatun. Zahiratun. dhamatun dhahiratun Ala akhirih. ala akhirihi Jaw'a. Khabar. jaw'a khobar marfu'un wa Wa alamat alamat raf'ihi raf'ihi. dhamatun Muqad. muqaddaratun li'annahu ismun maksur. Bagus. Al-Murati. Syukran. Afwan Ustaz. Mukardina. Wahid. Wahid. Khalidun Atshanu. Maryam. Mu'annas. Maryamu. Atla. Al-awladu. Al-auladu. Bentar. Initoh. Itosun. Al-banatu. Al-banatu. Itosun. Isnan. Ibrahim. Sab'anu. Maryamu. Su'adu. Su'adu. Maryam. Sub'anu sab'ah. Sab'ah. Kemudian ar-rijalu. Ar-rijalu. Riba'un. An-nisa'u. Anisa'u. Riba'un. Shiba'un. Jamak mulut tanwin. Alasa. Al-mudarisu. Adbanu. Al-mudarisatu. Ghutba. Al-mudarrisuna. Al-mudarisuna. Ghidaba. Ghidabun. Ghidabun. Al-mudarrisatu. Al-mudarisatun. Al-mudaris. Jamak muannas al-mudarrisatu. Al-mudarisatu. Ghidabun. Ghidabun. Arba'ah. Yusufu. Kaslanu. Aisyatu. Kasla. Muannas. Jamak mudzakkar afwan. Jamak mudzakkar At-tulabu. kusala. Kusala. At-talibat. Kusala.
Husana. Nah, uraikan misalnya Maryam tadi, Maryamu mubtada'un. Maryam mubtada'un marfu bidomah Marfu'un wa alamatu raf'ihi marfu'un wa alamatu rafi'i adomatu akhiratun ala akhirihi wa alamatu raf'ihi dhammatun wa alamatu rafi'i dhammatun ala akhirihi. Kemudian jau'a Jau'a khobar marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun ala akhirihi ala al-alif dhammatun muqaddaratun ala al-alif, di atas alif, alal alif akhirihi li'annahu ismun isim maqsur. Nah, li'annahu isim maqsur. Syukran. Mukardina. Sudah semua ya? Tusafirna. Tusafirna ada. Sudah ya? Simak ya. Nah. Mungkin sampai sini bagi kita satu latihan. Udah jam 9:30 kurang. Mohon maaf atas segala kurangnya sampai sini jumpa kita. Terlambat tadi afwan ya. Satu latihan saja. Belum selesai daras yang ke-6. Jumpa lagi minggu depan insyaallah. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Syukran, jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum.